गोटे ध्रुव राठी बोली गोटे जर्मान सेफर्ड बसी जी ता एगेन्स्ट गोटे वीडियो कला बबन डर ना गोटे वीडियो करथिला ताकू एते कमेंट आसिला जे से कौन कला ना निज कमेंट सेक्शन टाकू बंद करदेला। जो सलमान खान सबु वर्ष ईद टा कहले भाईजान रो खान कुआ जाउतला से तांको मूवी गलवान स्टोरी की पोस्टपोन करछंती। एथरे रणवीर सिंह मुख्य भूमिका लिभेइछंती किंतु यदि किए शो स्टॉपर थाए जे सबुठु अधिका वाह वाह नौचंती से होचंती अक्षय खन्ना। रेहमान डकेतर जो रोल से करिसंती से पूरा समस्त जवान अच्छी जे अक्षय खन्ना से जो डांस से एंट्री आ तांका एक्टिंग जबरदस्त। जेहेतु फाइनेंस फिल्म लगुला दाऊद इब्राहिम भली लोक पैसा लगेले सेमाने कौन कले ना सेमाने सब डिक्टेट करवा आरंभ कले। स्क्रिप्ट हो डायलॉग हो सब डिक्टेट करवा आरंभ कले। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज पुणी गोटे नुआ टॉपिक धुरंधर सारा भारत रे छाई धुरंधर मूवी जदि देखा जाए समस्ते से अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग रे सबु आड़े रील्स चलছে समस्ते गीत बोलचंते किंतु ता भीतर कौन होची ना किछि लेफ्ट लिबराल्स कर मध्य फाटुची। गोटे जर्मन सेफर्ड ध्रुव राठी बोली गोटे जर्मन सेफर्ड बसी जी ता एगेन्स्ट गोटे वीडियो कला बबन डर ना गोटे वीडियो करथिला ताकू एते कमेंट आसिला जे से कौन कला ना निज कमेंट सेक्शन टाकू बंद करदेला। खाली सेतिक नुह आरफा खानम शेरवानी मध्य से कहि चलछन जे एटा गोटे प्रोपेगेंडा मूवी। It has been scripted and portrayed on the big screen. Maybe it might indirectly benefit the ruling party, but now I'm convinced the way every single critic of this film who did not like the film, including myself, is being attacked on social media left, right and center. किंतु धुरंधर इम्पैक्ट एते जे जो सलमान खान सबु वर्ष ईद टा कहले भाईजान रो खान कुआ जाउतला से तांको मूवी गलवान स्टोरी की पोस्टपोन करछंती। खाली सलमान खान नुहे इवन आलिया भट्ट तांको यशराज बैनर रो मूवी अल्फा सेटा मध्य पोस्टपोन होउछ। ताले धुरंधर मूवी रे कोन अछि धुरंधर मूवी 3 घंटा 45 मिनिट रो आज खाली जदि आमे जे देखिबा आमे रील्स दुनिया रे कहा पाखे 2 मिनिट रु अधिका देखिबा को समय नाही तथापि 3 घंटा 45 मिनिट को लोक बारंबार जाउचंती थिएटर रे देखिबा पय कोन ना ता कंटेंट एते भलो। वर्तमान जमाना से हे जाइछि आ बॉलीवुड गोटे राइट डायरेक्शन रे गला भलिया जणा पड़छ। ए जो धुरेंद्र मूवी आदित्य धर जो जे कि आगुरु उरी करथिले तांकर ए मूवी एथरे रणवीर सिंह मुख्य भूमिका लिभेइछंती किंतु यदि किए शो स्टॉपर थाए जे सबुठु अधिका वाह वाह नौचंती से होचंती अक्षय खन्ना। रेहमान डकेतर जो रोल से करिसंती से पूरा समस्त जवान अच्छी जे अक्षय खन्ना से जो डांस से एंट्री आ तांका एक्टिंग जबरदस्त। दर्शक बंधु आपण चैनल टाकू सब्सक्राइब कले ना नहीं जदि करिना करनियंतु वीडियोटा लाइक करंतु आ अधिक अधिका शेयर करंतु। चलंतु धुरंधर को आसीबा आगुरु मु हिंदी इंडस्ट्री बॉलीवुड रो इतिहास विषय कहि जदि देखा जाए 1913 मसीह भारत प्रथम चलचित्र आसला जोटा कि मूक बधिर थिला राजा हरिश्चंद्र। ताकू निर्माण किए करथिले ना दादा साहेब फाल्के तेणु दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगतर जनक कुआ जाए। राजा हरिश्चंद्र सेटा मूक बधिर मूवी थिला माने साइलेंट मूवी को किछि डायलॉग नथिला गीत नथिला किछि नथिला सेटा थिला मसीहा 1913। तापरे 1931 रे प्रथम थर पई डायलॉग शब्द युक्त मूवी आसिला आ 1931 से आलामार आसला आ से 1931 रु बॉम्बे टॉकीज मध्ये आसला कारण से मूवीटा सेतोले देखा जाता जेतोले राजा हरिश्चंद्र आसला सेतोले कोन कहतले ना थिएटर वाला नै कि जो सिनेमा को नै कि टेंट रे देखौतले गां बुली कि विभिन्न जगह रे बुली कि देखाउ 1930 रु 1940 से समय रे कोन मेजॉरिटी 99% मूवी माइथोलॉजी पौराणिक ऊपर निर्मित था। आपण खाली गोटे उदाहरण देबी से समय जड़े एक्टर थिले जीवन बेली से पाखापाखि 60टा चलचित्र रे नारद मुनि रो रोल करथिले। गोटे लोक जदि 60टा चलचित्र रे नारद मुनि रो रोल करथला माने सही परिमाण पौराणिक मूवी तैयार होता। आउ जदि देखा जाए तापर भारत विभाजन हैला विभाजन पर 1960 पर्यंत जो दौर रहिला तादरे मोस्टली कौन थिला ना प्रायतः यही पौराणिक मूवी चलथिला। आ सेते बेलकार जे देखा जाए जदि बॉम्बे इंडस्ट्रीज रे कहीं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री रे कहीं काम करिया चाहते ताले गोटे हिंदू ना दरकार सेहित पई
से जो जेहेतु हिंदू ना दरकार थिला तेणु आपण जे देखिए से दिलीप कुमार हुअन्तु अबा मधुबाला हुअन्तु नरगिस हुअन्तु जॉनी वाकर हुअन्तु अथवा अजित हुअन्तु एमाने समस्ते मुस्लिम मात्र तांको ना परिवर्तन करी हिंदू ना देइथिले नहेले तांको केही एक्सेप्ट करिवेनी तापरे 1960 रे आसिला मोगले आजम प्रथम रंगीन चलचित्र मूवी आ मोगले आजम सबु रेकर्ड भांगी देला तार जो कलेक्शन कला जेहेतु रंगीन पिक्चर थिला सबु रेकर्ड भांगी देला 1960 पर जदि देखा जाए भारतीय चलचित्र रे द्वितीय मोड़ा आसिला जेतोळे अमिताभ बच्चन 1970 रु 80 दशक रे एंग्री यंग मैन रो रोल निभेले जंजीर आसिला एवं सारा देश अमिताभ बच्चन कर फैन हो गला तेणु एंग्री यंग मैन आसिला सेही समय रे से जेतोळे एंग्री 1980 दशक रे अंडरवर्ल्ड रो एंट्री हैला बॉलीवुड जेतोळे अंडरवर्ल्ड रो एंट्री हैला बॉलीवुड को फाइनेंस सबु जाको अंडरवर्ल्ड रो आसिला बॉलीवुड फिल्म रे लागिला जेहेतु फाइनेंस फिल्म लागुतला दाऊद इब्राहिम भली लोक पैसा लगेले सेमाने कोन कले ना सेमाने सबु डिक्टेट करबा आरंभ कले स्क्रिप्ट हो डायलॉग हो सबु डिक्टेट करबा आरंभ कले तेणु से समय आम शुणा पाइली जेतेक सेतोळे चलचित्र निर्माण होला प्रायतः मेजोरिटी चलचित्र कौन देखागला ना हिंदू माने जो गोटे लाला हेइथिबो विलेन गोटे ब्राह्मण हेइथिबो विलेन आउ जदि गोटे भल लोक किए हेइथिबो से गोटे चाचा हेइथिबो से गोटे भल लोक हेइथिबो हीरो को साहाय्य करुथिबो से अमिताभ बच्चन जंजीर मध्ये आमे देखले जोतरे प्राण निभेइथिले से चाचा रोल तेणु से गोटे मुस्लिम सब बेले ताकू भल सॉफ्ट तेणु सॉफ्ट भावे तांकू प्रमोट करागला रिलीजन को तापर कौन है 1990s रे पूरा जेतबेले तिनी खान कर आविर्भाव है बॉलीवुड रो नक्शा ही बदली गला आउ जो एंग्री यंग मैन बा जो एटलिस्ट गोटे राग थिबा यंग मैन को कौन होबा दरकार एंग्री होबा दरकार से सबु जाका एंग्री यंग मैन कुआडे पळेले समस्ते प्रेमिक हेले सबु कौन हेले ना जेतबेले तिनी खान कर आविर्भाव है कौन हो गला ना टोटाली शिफ्ट हो गला लव स्टोरी के तापरे चलला समस्ते कौन गोटे डायलॉग अच्छे मोहब्बत रे गोटे बढ़िया सुंदर डायलॉग थिला तादेर अमिताभ बच्चन कहिथिबे मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देता है प्रकृति से मध्य हैला देशर युव जनता एमिति हेले जे प्रायतः कमजोर हो गले कारण मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देता है समय चक्र गड़ी चलला आउ से ट्रेंड चलला एमिति इवन 1990 रे कुआगला जदि आपण को बॉम्बे रे तिष्टिबार अछि ताले आपण को सरनेम खान हवा दरकार गोटे थिला दौर जोठी 1940 रु 1950 रे आपण को बॉम्बे इंडस्ट्री तिष्टिया पई मुसलमान ना रु हिंदू ना करिकि रोल करबा को पडुतला किंतु 1990 सुधा सेटा कोन हला बदली करी अलगा हे गला लोक कोन कहले ना जदि बॉलीवुड रे तिष्टिबार अछि ताले गोटे खान टाइटल आनिबार समय बदली चलला 2014 रे जेतोळे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले तापरे कोन हला ना 2015 रे आसिला बाहुबली बाहुबली जेतोळे आसिला पूरा केही भाबी नथिले जे पैन इंडिया आगुरु हिंदी इंडस्ट्री की बॉलीवुड कहा जाउतले एबे मध्ये किछि लोक कहउछन्ति मात्र सेटा हिंदी इंडस्ट्री आमे कहू पैन इंडिया मूवी सेमति किछि आसना किंतु बाहुबली आसिला कोन हला ना पैन इंडिया पूरा देश देखिला आउ ता धेरे पौराणिक नथिले भी सेही राजा महाराजा समय रो गोटे चलचित्र आउ सेटा सुपर डुपर हिट हे गला 1000 कोटी पाखापाखि टंका कमेला रोजगार कला तापरे 2017 रे ताकू बीट करी आसिला बाहुबली 2 बाहुबली 2 आसिला तेणु जेतोळे बाहुबली 1 बाहुबली 2 आसीगला सेतोळे लोक माने जानिले जे भारत रो जो सिनेमा मेकर माने जानिले जे भारत रे पैन इंडिया मूवी भी हेई पारे आगुरु सेमति किछि नथिला हिंदी वाला तांकर मूवी बनौतले तेलुगु वाला तांकर बनौतले तमिल वाला तांकर बनौतले समस्ते निज निज जगह रे निज निज लैंग्वेज रे बने देखुतले किंतु एठी बदलिला तापरे कोन हला 2020 आसवा आगुरु दर्शक बंधु आउ गोटे छोट जिंस हला ना 2019 रे एई आदित्य धरनकर आसिला उरी से जो उरी जेतबेले आसिला सेतबेले आउ पाकिस्तान को पड़ोसी देश बोली डका गला नै सीधा पाकिस्तान डकै कि जो रेट रे मूवी रे मरा गला तेणु सेटा को दर्शक माने पसंद कले तेणु दर्शक माने जेतबेले पसंद करबा आरंभ कले जे से बाहुबली हो बा उरी हो तेणु दर्शकर जो आगुरु थिला माइंडसेट थिला मन से माइंडसेट चेंज होबा देखले आमे इवन 7 8 रु 10 भीतर आमे कोन देखिचे आमे किछि मूवी देखिचे जेमती हायदर हो मिशन काश्मीर हो बा फना हो जो थरे टेररिस्ट मानन को भलो देख करी देखा आइतला आमे मधे सेउडा देखितले एन्जॉय मधे लोक करूतले
ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡसेट ସଫ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡसेट କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା ନା ନାଇଁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଭଳି ମୁଭି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଉରିରେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଟେରୋରିଷ୍ଟ କି ଟେରୋରିଷ୍ଟ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ଆସିଲା ନା 2020ରେ ଆସିଲା କରୋନା। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଲା ଲୋକମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲେନି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତିକ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡବ୍ ହେଇକିରି ମୁଭିରେ ଆସିଲା, ସବୁଯାକ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଡବ୍ ହେଇ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଆଉ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଁ ଦେବି ଭାରତ ଶାହ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ ସବୁଯାକ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭି କି ଡବ୍ କରି ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ମୁଭି ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ମୁଭି ସବୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନର ସବୁ ହିରୋ ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ତ ବାହୁବଳୀ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ପିରିୟଡରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାମାୟଣ ପ୍ରସାରଣ କରିଦେଲା। ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରାମାୟଣ ଯୋଉଥିରେ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ରାମ ହେଇଥିଲେ, ଦୀପିକା ହେଇଥିଲେ ମାତା ସୀତା, ସେ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ସେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ରାମାୟଣକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଦର୍ଶେଇଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଦଳିଲାଣି। ଆଉ ସେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ପରେ ତାପରେ କିଛି ମୁଭି ଆସିଲା, 2022ରେ ଆସିଲା ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ। ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବଲିଉଡ ଉପରେ ଯୋଉଟା ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ ତା ଉପରେ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ୟଶରାଜ ବ୍ୟାନର ହଉ ବା ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ, କରଣ ଜୋହରଙ୍କର ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ, ଏଇଭଳି କିଛି ଗିନା ଚୁନା 4-5ଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ପୁରା ରାଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେଣି, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଦଳିଗଲାଣି। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ ଆସିଲା, କେରଳା ଷ୍ଟୋରିଜ ଆସିଲା, ତାପରେ ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ ଆସିଲା। ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଭିତ୍ତିକ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କାନ୍ତାରା, RRR, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହିଟ୍ ହେବା ଲାଗିଲା। ଇଭିନ୍ ହନୁମାନ, ଇଭିନ୍ RRR ଓସ୍କାର ପାଇଁ ନମିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବେଷ୍ଟ ଗୀତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦର୍ଶେଇଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜେନେରେସନ ରେଡି ଟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଡି ନା ଏଇ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ରିଅଲ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରିଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡି। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଗାଜି ଆଟାକ୍ ଦେଖିଛେ, ସେ ମୁଭି ସବୁ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ସବୁ ହିଟ୍ ହେବା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ସେ କାମ ସାରିଦେଲା ଧୁରନ୍ଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁରନ୍ଧର ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି କମେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଲିବରାଲ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଧ୍ରୁବ ରାଠି, ଧ୍ରୁବ ରାଠି, ମୁଁ ତାକୁ ଧ୍ରୁବ ରାଠି କହୁଛି, ଧ୍ରୁବ ରାଠି ହଉ ବା ଆରଫା ଖାନମ ଶେରୱାନୀ ହଉ, ସେମାନେ ସବୁ ଜଳିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଳିବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ। ଆପରେ ରାମାୟଣ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଦ୍ ଯୋଉ ପଡୁଛି 19 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଆସିବ, ତେଣୁ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ମୁଭି ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେଲେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଆଲଫାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେଲେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ରେକ୍ରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ଅଧା ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭି କରୁଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ରିଅଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ସେୟାର ବିକି ସାରିଲାଣି। ସୋ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ଆମେ ମସାଲା ଫିଲ୍ମ ରୁ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମୁଭିକୁ ସିଫ୍ଟ ନ ହଉଛୁ, ଆମ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ଦେଖିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଥର ଟିକେ ଥିଏଟର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ହେଇଛି। ଭାରତ କେମିତି ଆମର ସ୍ପାଏ ମାନେ କେମିତି କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଇକରି କୋଭର୍ଟ ଆକ୍ସନ ବାହାରେ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଅନନୋନ ଗନମ୍ୟାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ମାରିଦେଲା, ଅନନୋନ ଗନମ୍ୟାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମାରିଦେଲା, ଇଭିନ୍ ଅନନୋନ ଗନମ୍ୟାନ କାନାଡାରେ ମାରିଦେଲା। ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନଲେଜ ମିଳିବ କେମିତି ଅନନୋନ ଗନମ୍ୟାନ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।